लोग इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करके और आगे सारा झूठ बोल रहे हैं और अपने तौर पर चालाकी होशियारी दिखाकर समझ रहे हैं कि उन्होंने दुनिया फतह कर ली। रब कह रहा है दो तरीके हैं, एक तो तुम्हारी चाहत है और एक रब की चाहत है। अपनी चाहत पे चलोगे तो रब कह रहा है कि तुम्हें थका देगा वो और तुम्हारी चाहत पूरी नहीं होगी। अल्लाह को तुम धोखा दे नहीं सकते। लेकिन रब कह रहा है कि मेरी चाहत पे चलोगे तो जो रब की चाहत रब वो भी देगा और उसके साथ उसकी चाहत पे अमल करते हुए रब वो भी देगा जो तू चाह रहा है, तो रब वो भी देगा जो वो चाह रहा है और रब वो भी देगा जो तुम चाह रहे हो, अगर रब की चाहत पे चले। लेकिन अगर अपनी चाहत पे चले और ये देखे बगैर कि क्या सही क्या गलत, तो रब कह रहा है तुम्हें थका देगा वो, लेकिन तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। आज तुम जीते हुओं का हशर देखो, थक गए सारे। पाकिस्तान में देखो भाई, मेरे लिए पहली वाली बात जो की मैंने कहा मुझे डाउट ही नहीं है, MP MNA वजीर बनना मसला ही नहीं है, मुझे इस पे एक लम्हे की भी फिक्र ही नहीं है। मुझे जो फिक्र है, अजीब बात है, लोगों के दिमागों में गुमान आएगा क्या बात कर रहा है, काउंसलर इसके पास है नहीं और ये आगे की बात कर रहा है। हाँ मैं कर रहा हूं, सुन लो मेरी बात, नहीं मानते हो याद करके नोट करके लिखो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जिंदगी देगा, याद कराएंगे एक दूसरे को। और वो बात यह है कि मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि हमें जीत मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे इस बात की फिक्र है आज की जीते हुए लोगों की तरह कहीं हम भी रुसवा ना हो जाएं। जीत कर जीते हुए तो हैं, आज भी लोग जीते हुए तो हैं, मेरी तुम्हारी तरह इंसान तो हैं, वो भी इन्हीं ओहदों पर बैठने के लिए तुम ये जद्दोजहद कर रहे हो ना भाई। जो आज जीते हुए लोग इन्हीं को हराने की जद्दोजहद कर रहे हो ना, तो वो हट जाएंगे, तुम आ जाओगे। और आज जो उनका हशर हो रहा है, कल यही हमारा हशर हो तो मुझे ये फिक्र, ये सोच मुझे मारती है, ये सोच मुझे परेशान करती है। इसलिए मैं सिर्फ जीत की दुआ नहीं करता, मैं कामयाबी की दुआ करता हूं कि रब हमें जीत दे तो हमें इज्जत के साथ, अपनी मदद के साथ ऐसी जीत दे जिस जीत के ऊपर मेरा दुश्मन भी, मेरे दुश्मन के घर वाले भी हाथ उठाकर हमारे लिए दुआएं निकाले, ना कि कोई मेरा साथ वाला भी जो है वो कोई बद्दुआ निकाले, खुदा न खास्ता, जिस तरह से आज जीते हुए लोगों के लिए लोग निकाल रहे हैं बद्दुआएं। और अल्लाह ताला उनसे ऐसे ऐसे काम करा रहा है कि हर आधे घंटे के बाद टीवी पे एक नई स्टोरी है जो जिंदगी में किसी ने सुनी नहीं होगी बातें, वो बातें आज पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर खुलेआम चल रही है। कुछ नहीं बचा, कोई लेवल नहीं बचा, कोई पर्दा नहीं बचा। मैंने तुमसे 2 हफ्ते पहले कही थी यहीं पे खड़े होकर ये बात कि साथियों तैयारी करो, हालात हर घंटे के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। मैंने तुमसे कही थी ये बात कि तुम जब अगली दफा यहां पर आओगे अगली तरबियत इज्तिमा में, तो 15 दिन पहले वाले हालात नहीं होंगे। 15 दिन के बाद आज हम इस जगह पे हमारे पास दूसरे हालात होंगे। तुम अपने ईमान से बताओ कि हम जब 15 दिन पहले मिले थे तो ये 15 दिन के अंदर जो कुछ पाकिस्तान में हो गया, किसी ने सोची थी ये बात? हर घंटे के बाद चीजें बदल रही हैं, बदल रही हैं, बदल रही हैं। तो मुझे जीत की फिक्र नहीं है, कामयाबी की फिक्र है। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूं तुमसे, इतनी बड़ी तादाद है साथियों की, जिम्मेदारों की, कल को बुरा टाइम आए पार्टी के ऊपर, कौन कौन इस बुरे टाइम पे साथ खड़े होने के लिए तैयार है? जरा हाथ उठाकर बताओ। साथियों तुमने बुरे टाइम पर साथ देने के लिए हाथ उठा दिया, माइंड नहीं करना, बुरा तो नहीं मानोगे, तुमने सच नहीं कहा। मैं बहुत सोच समझकर सॉफ्ट जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, तुमने सच से काम नहीं लिया। क्यों कह रहा हूं? किसी गुमान के मुताबिक, किसी सोच के मुताबिक नहीं, अपने तजुर्बे के बिना पर यह बात कह रहा हूं। तुमने ये कहा कि मेरी तुम बात मानोगे बुरे वक्त पे, तुमने सबने हाथ उठा दिया कि तुम बुरे वक्त पे मेरा साथ दोगे। मैं कैसे यकीन कर लूं? मैं इसलिए यकीन नहीं कर सकता कि मैंने तुमसे इससे बहुत आसान, अगर तुम मेरी बात मानने वाले सारे लोग होते तो मैंने तो तुम्हें अभी बुरे टाइम के लिए तैयार होने के लिए मैंने तुमसे हामी भरवाई है, तो तुमने हाथ उठाकर बताया। तुमसे मैंने तुम्हारी भलाई के लिए 2 अल्फाज कहे जिससे तुम्हारा भला था और तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो। तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं 5 सालों से बोल रहा हूं कि पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों, ये दुनिया अल्लाह चला रहा है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता टूट कर नहीं गिरता। अगर उसकी मर्जी के बगैर पत्ता टूट कर नहीं गिरता तो तुमने और तुम्हारे इस लीडर ने पहले दिन से रब को बड़ा मानकर ये जिहाद, ये कोशिश शुरू की है। अगर हम दुनियावी चक्रों में इन्वॉल्व होते, दुनिया लेने के लिए ये शुरू काम करते, तो हमें रब इतनी हमारी पकड़ नहीं करता, क्योंकि हमारी बुनियाद वो नहीं होती। लेकिन हम हर बात में कहते हैं कि हमने अल्लाह की रजा के लिए काम शुरू किया, तो अल्लाह मुनाफिकों को कभी कामयाबी नहीं देता कि एक तरफ तुम कहो कि तुम अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हो और दूसरी तरफ सुबह से लेकर शाम तक 5 दफा रब आवाज लगाता है, आओ मेरी तरफ आओ, आओ फलाह की तरफ आओ, आओ नमाज की तरफ आओ। तुम्हें मैं 5 सालों से कह रहा हूं कि पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों,
سنو, رب کو ناراض کر کے تم میرا بھلا نہیں کر سکتے, لیکن تم میں سے بہت کم لوگوں نے میری بات مانی ہے. تو میں کیسے تمہاری بات کا یقین کر لوں جس میں تمہارا بھلا تھا, جس میں کوئی مشقت نہیں تھی, جس میں کوئی پریشانی نہیں تھی, کسی ایک بات پر کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ اس میں نہیں ماننے میں نہیں کرنے میں ہماری پکڑ ہے, ہمارے لیے رب کی ناراضگی ہے. کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, لیکن اگر تم میری بات ماننے والے ہوتے تو جو مجمع میری بات سن رہا تھا, سنتا رہا ہے, اس میں سے بہت چھوٹی پرسنٹیج کے علاوہ بڑی پرسنٹیج نے میری بات نہیں مانی. تو میں کیسے یقین کروں جب تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے اپنی بھلائی کے لیے, تو تم میرے ساتھ برے وقت پر کھڑے ہو گئے. نہیں, میں یقین نہیں ہے, مجھے نہیں ہے یقین, مجھے نہیں ہو سکتا یہ, اور کوئی بھلائی تم ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے. آج جیتے ہوئوں کا حشر دیکھو, انہوں نے سیاست کو کاروبار سمجھ کر, جھوٹ بولنے والی فیکٹری لگا کر, اللہ رسول کو دھوکہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ سارے عہدے حاصل کیے ہیں, اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. کوئی سوچ سکتا تھا 3.5 سال پہلے کہ جس پی ٹی آئی کو پاکستان کے چلانے والے مضبوط ادارے ان کی سپورٹ پر ہیں, اور وہ کیا کچھ نہیں ہوا 2018 میں, آج اسی پی ٹی آئی کی اور اسی ادارے کی وہ جنگ چل رہی ہو جو 75 سالوں میں کسی نے سوچی نہ ہو. کہاں گئی ساری ہوشیاری جیتنے والوں کی, کہاں گئی ساری عقل مندی؟ رب کو دھوکہ دے کر رب تھکا دے گا, کہہ رہا ہے وہ تھکا دے گا. تقریر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کر کے سادہ لوگوں کو دھوکہ دے کر کہ یونیورسٹیز بنائیں گے, پرائم منسٹر ہاؤس اور گورنر ہاؤس کو نہیں بنی, 50 لاکھ گھر بنائیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. گھر برباد ہو گئے, نئے کیا بننے تھے, نوکریوں سے بے روزگار ہو گئے, نہیں کیا ملنی تھی. آج مہنگائی عروج پر ہے, سائفر والا لیٹر لہرا کر دنیا کو پتا چل گیا, اللہ تعالیٰ نے آڈیوز نکال دی کہ امریکہ سازش کر کے نکال رہا ہے. امریکہ بڑا ہی بے وقوف ہو گیا بھائی, لیٹر لکھ کر حکومت کو نکالتا ہے بھائی, بڑا 2 نمبر امریکہ ہو گیا ہے. ہم نے تو سنا تھا امریکہ تو ایسے کام کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا جس کا, امریکہ جس کو نکال رہا ہے اسی کو لیٹر لکھ رہا ہے. 3.5 سال کی حکومت کے بعد سابق وزیر اعظم ٹی وی پہ آ کر اپنی کارکردگی بتانے کے بجائے فرح گوگی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. کیا عزت رہ گئی؟ ہر وقت یہ ڈر رہا ہے کہ کب ویڈیو آ جائے, خود بول رہا ہے کہ میری گندی ویڈیو آنے والی ہے. لعنت ہے ایسی کامیابی, ایسی جیت کے اوپر. اللہ تھکا دے گا, بند گلی میں لا کر کھڑا کر دے گا. وزیر اعظم کی پوسٹ, صدارت, وزارت, یہ عزت کی ضمانت نہیں ہے. رب چاہے گا تو عزت دے گا, وہ بغیر صدارت بغیر وزارت کے بھی دے گا, اور رب چاہے گا تو ذلیل رسوا کرے گا, وہ صدارت دے کے وزارت دے کے بھی رسوا کرے گا. آج ہر چیز کی آڈیو آ رہی ہے, ہر چیز کا ثبوت آ رہا ہے, تو سب جھوٹ. تو ہم اگر جیت کے بھی اس جیسے لوگ ہو گئے, اس جیسے کردار والے ہوئے, تو ہمیں بھی رب رسوا کرے گا, زیادہ بری طرح کرے گا, کیونکہ ان کی ابتدا اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی, کرسی کے لیے تھی. ہماری ابتدا رب کی رضا کے لیے ہے, اور ہم پھر رب کو ناراض کر کے یہ کام کریں گے, ہمیں رب زیادہ بری طرح مارے گا.